चले बाबूर आज जन्मदिन बाबू सकाल सकाल जाइए बाबा को प्रणाम कला आम टे मंदिर जाऊँ ता ना पूजा देके आसवाई आम आसी पहुँच गलु मंदिर में हनुमान बाबा मंदिर शिव बाबा भी अच्छा आम गचर आज बड़ फुलटा फुटुला मो बाबा आनी बाबूर मंदिर परिक्रमा सरीगला पूजा सरीगला आशीर्वाद मिलगला एथर आम घर को जाऊँ घर बहुत काम आज आज खाइबा सब बाबू से बाबूर आज ठंडा तरकारी पूरी आ मिठा सका खाइबा एठी बाबू खाइब एठी सब रेडी करके रखी सारे बंदापना हम बाबू को एठी 5 रकम भजा मु करी कखारू आलू पोटल बैगण शाग भजा भी करी माछ आलू तरकारी खीरी 5 रकम मिठा मांस आउ बाबूर फेवरेट माछ भजा आज बाबूर पसंदर सब खाइबा आज रेडी है तुम तो शंख बजा को नहीं तुम तो बजा शिखना ये बाबू को टे मु बंदापना कर दौची बाबू को आशीर्वाद दौची बाबू बहुत भल मनुष्यटी हो विद्या हो भल रहो खुशी रहो तू हैप्पी हैप्पी तू ये बाबू को टे आगे पायस दबा पड़ो दही दबा पड़ो सका टे मुझे जल्दी जल्दी उठिकी गाधे से मत ठंडा ठंडा लगुच ये झील बस खाइला हापी हो तार खुशी हम ना सी तोर जन्मदिन तो आसी आ गोटे मस पर ये आम सब बेलून फेलून आसीगला डेकोरेटिव आइटम आसीगला एवं साजसजा हम सन्धार केक कटिंग ये सार बस फुलेले बड़ हम ना आम निजे निजे सजैचु आम साजसजा केमती लगे गोटाए पैकेट निहाती जनइबे मात्र तुमको तो डेकोरेट कर नहीं ना कौन एथर पूरा कंप्लीट हो गला डेकोरेशन फाइनल लुक एटा पार फेवरेट केक पा पसंद आसी सुविधा हम केकटा केमती लगे खूब ভালো হয়েছে হাত লাগাবে না হ্যাপি টু স্মাইল সুন্দর কালার ছোট দাম নেই পিন নাই পিন পিন আছে সেইটা বা আচ্ছা থাক চল হ্যাপি টু তুমি তো हैप्पी टू हमारा जी स्पेशल गेस्ट टोपी पड़ के चले चले हां चले तो चले चले सेटा कार्ड भी पड़े একটু आगे फू दिए नेवा भी সবাই आगे बोलবে आगे फू दे ओ दे ओए
বসো 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 দে দে চলে দে মানে জানা দে কি আমি তো দেবো আমি তো তুমি কাটি দাও না নে কাকু দে আমাকে দেবে দাদা আমাকে তোমাকে দিত দাও এদিকে হাত তাকাও তুলে দাও তাকাও হাত তুলে দাও বোনকে দিয়েছিস আমাকে দিদুনকে দাও আর কাট আর হ্যাপি বার্থডে ফ্যানটা চলে যাবে ফ্যান সুইচ করে না ওইটাই করে দিন ওইটা দিয়েছে আমাকে দাও ওকে ছবি দিদিকে দিলি আসো আসো ওদিকে তাকিয়ে এই থাক। পুচকি এই এদিকে যে দেখা কোনো দিদি দিয়ে টাকা এই দিদি যে দিদি দিদি স্মাইল ভাই স্মাইল কর পোজ দাও ছবি তুলে পোজ দাও কেକ୍ କଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠା ହେଲାଣି ସବୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମା ତା ବାବା ଝିଅ ବାପି ବୌଦି ଦାଦା ଆଉ ବୌଦିର ଝିଅ ମା ବେବି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କେକ୍ ସହିତ ଆମର ଚିପ୍ସ ଆସିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିପାରିନି ଆଉ ଆମର ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଚିଲି ଫିସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ କଷା ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ମିଠା ତ କମ୍ପଲସରି ଆଉ আরো তোর উপর ঘেই 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 বল তুলি ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇଲେଣି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।